the chance to teach. Ako na siyang gina Kasi there are people who are following us somewhere in Bukidnon, somewhere in Polomolok, some place na naga-follow, and somehow ilahag yung request ko unta ma-upload kay bisan pag tinuod we absent physically, yet with kinibang technological advancement they can catch up sa lesson. Grasya sa Ginoo na ato ni siyang ma-expedite. Before ko nagtalagin actually kung mag-book kayo si April na exam. Tinud-anay gini ba? Then actually, kung na ako na-anticipate na sobrang manyata sa 15 tonight. So, ang na din available is 15 kabuok. So, kung asa lang mo abot, no, you just get pass, and then somehow, kung naamoy open, please, get it's free. No? Ready, get set, Go! this will be your perhaps kasi Goal setting manggunda. And part sa ato ang pasensya na mo ha kay writing ko ginagawa na ba? capacity sa ato ang purchase. Ang sa sunod ano na siya, tab na siya. Grasya sa Ginoo. Ang atong buhaton, nag-prepare ko actually og tatlo ka lesson. And somehow, these Lessons are all tantamount or equivalent sa ato ang buhaton na goal setting 2000. it's my prayer that The Holy Spirit will convince us in giving us the reason nganong na and then hindi na ito makusikan ang 2026. that's why importante na nailapat sa manuskripto. Inistorya na nato na ang kanang notebook will be your At sa manuskripto na kung saan pa na ato ang lesson day and tomorrow will go with you to remind you or to remind us kung sa ato ang naistorya. from tonight until tomorrow. Kasi kung dili man gud ta mag-set og ato ang course, mahimo gyud nga ang 2026 mausik or mas So it's my prayer that tonight you have your focus. Tinuod nga medyo divert ang ato ang attention, pero it's okay. Part na siya sa life. and part na siya sa pag read Nato sa ato ang attention on how we are going to focus ourselves by way of cleaning our mind. Imbis na mo ambak na itong first tonight. Ayaw sa dakpasan na siya kay kita ang maghatag og husay, and then let's discipline na ato ang focus. Mahimot na ma-realize na ang highest form of worship tonight walay lain kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, again, I prepared slides and also kining ato ang whiteboard para somehow kung na ako i-drive out na point later, ako ma-emphasize, and then just in case you have questions, pwede na ko iwan ang usa ka mic. Gunitin ninyo ang isa ka mic para in case may question along the way, no? nato na siya i-discuss. Later. Kaya mas maayo man ni na it's kinda informal talk kasi kung formal kayo, Somehow, marang awkward na tayo na kini bang mag-learn tapos somehow pagka walay question somehow hindi na ito mahatagan kung sa bang inyohang ginahuna-huna at your end. Pero just in case you have question, okay ra gyud ka. o mahimo ni siya na set up like Open forum. At the same time, tubago nato na siya kung namang give question na mag-raise up. tubago na ito siya from the scriptures. And it's not about Me, it's not about kay Pastor Louis, it's not about whoever na ato ang ginapaminawan, but it's about the word of God, kaya hindi mo David, about sa katanan iyahag yung ginabantala ang iyahang pangalan o ang iyahang mga pulong. So tonight, continue to come to the throne of grace and butang taog daghan ng mga information that we will be having tonight. It's my prayer siyang gamiton sa Holy Spirit in us para direkta coming 2026. So again, dili nato mausik or dili nato usikan opportunities karon nga mga maabot na mga inadlaw, semana, bulan ug tuig. Kung naman tayo nausik in the past, wala tayong hima to. Forgetting the past, and then we go through the goal. Tungod kay ang ato ag yung race is gatanaw ta sa finish line. And that will be
As we wait for the blessed coming of our great God and Savior, the Lord. And that's actually the finish line. So, The last time that I had talked with you, kung mahinumduman ninyo, nata sa Samal. ayan, right. Ayan, nasunod natin. Diba? Ang atong lesson kay Hanukkah. Subong, na Hanukkah karon. Tagan kayo na scam. Sa may Na po sa atang pang-gobyerno. But si Paul nag-remind sa ato na kung sa man ang ato ang presence ang ihagin niyon sa mga believers sa Rome. na always nato ni siya ituad sa Ginoo. Keep praying for our leadership sa nasod. Basta importante lang Nagilintangan na napatay liberty that we can gather around. publicly and somehow talk about the Word of God. Kay ubang Christians today at the other parts of the globe, dili gid Experience. I had a friend coming from Vietnam. kung magingani sila gather, kinahanglan ang government mapahibalo nila. So kung Bible study man sila. ang setup niya sa ilaha is communism. Kung mag-Bible study daw sila, dili sila pwede mag-gather yani kadaghan. The Moses tulo. Pero kita pasalamatan yun nato that God have given us the chance na we can gather around, remembering About what the Apostle Paul had said. na in Hebrews chapter 10 verse 25, do not forget the assembling of yourselves. And also, Don't forget also, when I chance, we we will, kung dili man karon sa mga higayon na naay chance, managtaytigong kamo din is do not forget the chance to exercise or remember the Lord in the Lord's Supper. kay ang idea is whenever We had the chance to gather around and partake the Lord's Supper. That's actually the proclamation that we are actually practical victorious in the angelic conflict. today, kung ato ni siyang mahinumduman or kung ato ni siyang ma-realize that every time we take To partake the cup, nag-remind na siya na may mga demons around, gina-proclaim nato nga padulungin mo sa lake of fire. We proclaim that because we are actually letting them know time and again na ang ilahag yung destiny together with Satan is to the lake of fire. so every time we participate in that, hindi man karoon. Naman na siya na-prepare. Pwede sa mga next gatherings, no? I-encourage ko nato na as we To gather around, we always be reminded sa mga gibilin kay Ginoong Jesus na ritual in our time today is the Lord's Supper. And that's we see here in proclaim amongst the demonic realm na gidaog na ni Kristo ang ato ang account. And iyahang victory, we call it strategic victory. in our time today, it's tactical victory. So to start with, ako siguro Okay, magkauman ka. Ihatag ako kay Pastor Louis ang opening prayer, and then kung naay istorya si Pastor Gamay or whatever, ako ihatag sa iya sa Paday ko sa pagpagto. thank you. Kaya maayong gabi sa tanan. Salamat mo sa Diyos sa maayong din mo. Safe man na nakaabot kita and you are protected by the Lord as He has promised. Atong fellowship at the end of this year. So, magandang angay pasalamatan sa gabay ng mga umanon man siya sa atong espiritualong pagkinabuhi. Bisan man gani sa pisikal, nandiyan po dito. There's always something for us to be thankful about. So, I want to encourage you to listen closely. I know that the word of God these days is wala na kaayoy kuano, wala na kayo gitigang ipansa. Mura na lang kung ka ng tuunta, no? Tuunta, kaya may pagtuon. While it was supposed to be an exposure to the word, ang tabo na is, let me visit that place, then we give my time to the Lord. And the fact is, the Lord doesn't need anything. It's us that are in need of Him. Which is actually an act of humility. There's nothing wrong about saying that I need you. Nobody will say, I want you. Despite the fact that there are times when our minds are so preoccupied that we don't need anything. But there's that desire in our heart to know the source and soul. Gusto mo natin siya. No?
Yung palagi sa pasahod sa Corinto that His love is compulsive. Compulsive meaning it's not external. It's from the inside. Because that we were forced to, because we have learned of His love, thus we can also love Him. We want to understand. So let's listen sa atong pagkakataon. If you don't have a pen, I know you can type, no? Pwede nyo ma-type sa phone, please type it. The Word of God is the same as what He's saying. Parehas na kung sa iyang gusto. Let's do that for a while in prayer. Ako ay naging. And I assume that we already have prayed the prayer of confession. Hopefully, before the Lord. Because that's all that matters. Kita limpyo sa ibangan. Let's put ourselves in silence. Mahal nga langit no, nagaluhol kami ng kanino. Gusto mo kinabuhi namin hatag ako ninyo sa iyong kasalamat at pinagili ang pagkasalamat ng mahal mo na sa mga hinaot na angayan ka hindi ko pinaalis sa buhat sa Espiritu sa mga pinakupi and also through the cleansing of your word. May we be purified with what we feel, what we are hearing outside, and everything that takes us away from the focus of the word. We see about the Lord Jesus Christ, who is the center of our lives, as we listen to your word today. May you guide us. Thank you, Father God. We ask all of these things and we give thanks unto you in everything that we do. And we pray. Amen. Ready na mo? Stress ako kadali. January 1, medyo Just mo to kay after sa holiday kay January. December 31, then January 1, relax. And then, somehow, Ako personally, ingon ako 25, unta dili mausik. So what I did, i-relate nato ni siya sa atong activity with your notebooks. what I did was, ingon ako personally to sa Ang Ginoo, Lord, I wanted to devote my 700 hours in sitting down and your words. The next month, before my ang 2025. So that's actually daily engagement sa pagtuon sa pulong. kay maon ang moment siya ang butang na goal set. So starting January 2, naghimo na ta og activity that every morning, Sa na to activity, every day I wake up, I take my bath. before I take my bath, I say my prayers, I take my bath. After sa pagpaligo, link. Isa ko sa kabisi sa day, Hibalo jud ko nga nag-allocate ang Ginoo sa iyahang kaalam tungod kay gipangayo nato ni siya. Nahibaluan na niya nga hatagan opportunity that when I have the chance to sit down and study. Akong ginabuhat is sit down para na maigo ang 700 hours of instruction. and asa sa Ginoo, Last na ako nag-compute, gitotal na ako siya tanan. November 3 ako sa 920 hours of sitting down. and learning the Word of God. So what's the point? Ang point karon is na may notebook no. Yes, sa activity. 2 minutes, i-try daw ninyo conceptualize kung pila ka oras ang inyong gusto ihang. Coming 2026 because 2026 We are going to goal set. And sa atong lesson nga ato ang gi-incorporate gano'n na to ang slides. Gusto sa Ginoo na ang able witness. When I say able witness, dili naman gini siya lahi sa ato ang pagtuo. we are into this angelic conflict. And Somehow ato na siyang i-reflect ang mga verses para nga somehow gamiton ni siya sa Holy Spirit in us para i-challenge ta ano kinahanglan ka mag-sit down and accommodate number of hours tungod kay gi-challenge man gud sa Ginoo when Jesus Christ was here ang iyang mga list.
Yung niya, very clear statement. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. And Satan, who is, Working at the backdrop, kalikod-likod, di ba? Nagahimog siya tanang pamaagi para i-usurp, para i-kwaon, ma-deviate ang ato ang atensyon na boom set. Pwede yun tayo na ating ay mausik nato ang atong 2026. So in 2 minutes, I'll give you time. Talk to pinaka-oras ang inyong gusto ihatag 2026. Kaya mo guni siya again ang naay investment with eternal value. that even sa Romans chapter 14 verse 12, each of us will give God our account. And ang iyang gigamit na word dito, katong word nga is logos. So when we face the Lord Jesus, Jesus Christ at the Bima, ang accounting gyud nga iyang tanawon sa atoa is how of the mind of Christ that we have learned while we are on earth. So in 2 minutes, hatag na ko sa inyo ang time. Before na ako basahon, may ilabay sa inyo ha. So in 2 minutes, just actually taas akin ng 2 minutes. Pwede ka maingon nga 15 minutes lang siguro po every day. And then 15 minutes 365 days, pila na siya. hours. So I'll give you time. 1 minute. Timer starts now. Or pwede lang po sa cellphone kung wala ka na. Kuha og notebook. And it's my prayer na mo-challenge siya ng verse ako ang basahon. After nga nagbutang na kaog, pila ba ka number of hours ang imuhang i-consider Psalm 26, as you and I sets our goal coming 2026? Okay na? sige, so it's between you and the Lord ha, hindi ko mamumpir na Inyo ang notebook, basta inyo na siyang commitment. Let me read to you ang Ecclesiastes chapter 5. sa verse 2. Do you have your Bibles with you? At least makita ninyo kung unsa ang point ni King Solomon. Justice chapter 5, verse 2 and following verses. Be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word Before God. For God is in heaven, and you are on earth. Ecclesiastes, nako sa Ecclesiastes chapter 5. Nagyap dito sa verse 2. Therefore, Or, let your words be few. Usa sa fruit sa Holy Spirit, kindness. And kindness speaks about Christotes. And Christotes means, let your yes be yes, and your no be no. verse 3. For a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. It's my prayer na di lang sa mabutang din ha sa inyo ang notebook. You have to fulfill it, 2026. So kumingon ka, Lord, commit lang kong 5 hours the next 1 year. It's your call. Kumukumit ako. 5 hours lang after 365 days. But you have to realize na gusto kita. Na seryosohon lang ko ang spiritual life. You know why? Ningon ni Pablo, we were bought with a price. And what is the price? Is mo ni Jesus Christ. Oning Dili ni siya banjing ang spiritual life. Ang Christian life is practical application. the mind of Christ na Ato ni siyang ma-realize, muhatag ni siya sa atoa o gatong, muhatag ni siya sa atoa krodo. Tagi siya sa atong gasolina para nga Forward ang ato ang mechanism sa spiritual life. So, verse 3, for a dream comes with much business. a fool's voice with many words. Morning interesting. Verse 4. Importante, gunitan ni mong imuhang ang imuhang. Goal 2026. Verse 4. When you vow a vow to God, do not delay paying it, for He has Sure in fools. Pay what you vow. So it's between you and the Lord. Kung mag-ingon ka nga 2026 ay 10 hours, 20 hours, 30 hours. make sure that that goal set considered to be your vow. Kung ilumagod sa pagbutangan sa description, Ini siya vow.
mahimo gihapon nga 2026 banjing ang ato na kinabuhi. So again, I hope Na ang kanang verse 4, make sure when you vow a vow to God, do not delay paying He has no pleasure in fools. Pay what you vow. Verse 5, it is better that you should not vow than that you should vow. Okay? So it's between you and the Lord. And it's my prayer na 2026 daghan pa ang kung dili pa man gyud mag-rapture. Mahimong invisible heroes. And that's the goal. The Lord is calling everyone na okay? 10 years na ka, nalang gihapon ka sa Gusto niya na we have to run our race. Kaya iyahag yung gusto na i-accommodate nato ang mighty Jesus Christ. Kaya makapili sa unang-una ni Satan. go to our slides. So mo niya ang 2026, you have to activate, akong i-explain. And then you reprogram your thoughts. program our mind. And then verse 3, We fly, we run, and we walk. So kuha sa nato ang first na we captivate. I hope nga makita lang nyo din ha sa likod. I-captivate nato ang mechanics. Kasi, When we were born in Adam, kining bigger circle, mao ni siya atong ano ang hard skull. Okay? and then, ang second na circle, this is actually our intellect. And also, this is how I stands. Nasa inyo ang inyong haning dawaton or dili, basta sa ako ang pag-meditate. Appeal sa unbelief. Ang heart. Ako siya yung heart. Wala siya human spirit, pero na siya heart. Kasi every time you see the word, kanang word na heart in It's cardia. And if you're going to get definition of strong dictionary ba, ang iyahang ingon is your center of your thinking, center of your character, center of your will. So, ang unbeliever, napon siya heart. ang concern lang kaysa tubangan sa Ginoo. Ang X. Wag gidawaton ang Ginoo sa iyahang abundance sa iyahang Sa mind ug sa iyang conscience. So let me define this. Ano sa man ang heart? This is actually the subcon. And the conscience. Kasi ang conscience, mao man ni ang standard sa iyahang batas. Standard sa iyang attitude. Standard sa Kung ang norms. So part sa sako ang conscience. That's why nasa sako ang and directly related siya sa ato ang body. So we need to captivate next para masabtan nato on how 2026 will work in favor with us. Kung anong hatag ta yun, we have to spend time in sitting down as our vow para somehow may effect ang ato ang 12 months. coming 2026. O dili pa mag-rapture. Kasi kung mag-rapture na by January or tomorrow, ay wala na kayo. Tanan nga yung mga investment. Kung dili to siya ni subay sa Una ni Ginoong Jesus, that's again wood, hay, and straw. because again, kanang 1 Corinthians chapter 15, if you see the word work, kung imong tanawon na siya Sa Greek, although ang ergon, tapos daghan kay siyang definition, trabaho, tagan sa gihatag na no. But ang interesting part na gihatag na Diha ni failure is mind. in which case, mao ni siya ang concept katong naapatakang That's why we need to captivate or capture kung unsang nahitabo sa panahon nga nabuhi ang human spirit. And we know the story, nagkabalot ang narrative kung paano sa mabuhi ang human spirit. I just put it books. In 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 49. Nag-istorya din ha si Pablo na nauna sa ang natural, nauna sa ang kay Adam, and then the spiritual. So kung kuhaon nato na siya na concept,
I-relate dito sa giingon ni Guys, kay Nicodemus, unless a man is born of water, that's physical birth, and of the Spirit. Connect nimo sa idea ni Pablo. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. Makita nimo nga before di ay kita antong tuwa pa ta dito, wala pa nato na batunan ang mensahe nga si Natay, bayad sa atong mga sala, siya Bong, human sa tulo ka adlaw na banhaw. Human nga nautunguhan nato to siya, saka gilod nga mabuhi og ang human spirit. Okay? sa pagkabuhi sa human spirit, gipuyan ta sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit nasa ato ang sulod. Kining gadget or kining apparatus, mao ni siya ang Spirit. pagpatuman sa gingon ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 6. The Spirit bears witness in Our spirit that we are children of God. I-double check Romans chapter 8 verse 16. Yan. Tama. Sometimes mas may maning ma-verify. So in Romans chapter 8 verse 16, The Spirit bears witness in our human spirit. okay? Now notice ninyo ang iyahang With our human spirit that we are children. Pag-ingon nga children, ang gigamit niya nga word is teknon. And teknon there is actually ang is we are students. maglatagaw ta 2026. Pwede gyud kaayo nga atong teacher somebody From the spiritual realm. Kita nato na siya pag gano na to ang slides later kay in control ni Satan ang physical world. Tungod kay control physical world, ang iyahagin gusto na we play in the advantage sa iyahang home court. Sira ni Pablo, the Holy Spirit bears witness With our human spirit that we are students of God. Kung manotice ninyo, ang human spirit ako ang latak niya ang kining ato ang soul. in our soul, akong butangan og kanang kita naman mo gate valve no. Kung Kung siya, ito ganing, kung ni siya ang gate valve na ay nagsampong na pwede nimo siya i-twist. Maning valve sa water. So may tabo, ingani siya. between our human spirit and our soul, Mao ni siya ang shafting sa gate valve. and then ang kanang gate valve diretso na siya sa ato ang heart. And so, So sa akong pag-meditate, para somehow ma-realize na kining nagbabag, mao ni siya actually ang ato ang mentality, our just awareness, our volition, our emotion. sa buhaton nato tonight, ato sa to Kung ang mga previous lessons nasa dawaton ninyo. Kung dawaton ninyo maayo. Kung dili, you take time to ponder upon it. kay somehow natay pasulod ng mga verses. Nganong kinahanglan usa sa mga character that we carry on sa 2020 As we activate this principle, nganong kinahanglan na we need to be passionate nga gi-remind sa Ginoo sa mga Laodiceans. and even katubang the greatest commandment. So balikan sa nato. Kining vertical Hindi siya ang content, our mentality, our conscious awareness, our volition, our emotion. So mani siya ang katang kumbaga i-magnify nato siya. ano itong magbabag sa shafting. So what kung naghatag ka og time or naghatag ka og goal set that you will have Nato, you wanted to get 200 hours. this year. 200 hours of instruction this year. Atong buhaton, do not quench the Holy Spirit. You. Ang buhaton nimo, lubagan na siya. Kung saan siya? Lubag. Lubag kumbaga. Kinang lubago na siya. Para kung malubag siya, walay babag. Ang
information from pastor. Teacher, from exhortation nga naay gift, evangelist gift, and teacher, gamito ni siya sa Ginoo. Kay sa protocol nga gihatag ni Pablo sa mga taga-Efeso. Chance, you write it down again sa inyong mga notebooks. Kasi kung ato na siyang tanawon, sayang atong time. In Chapter 4, verse 11. 12, 13. Ang ingon ni Pablo, naghatag ang Ginoo, pastor, teacher, Evangelists, prophets, and apostles. Pero ang apostles o prophets, nakamatay na to sila. Tapos na siya nga gift. So today, ang nabili, pastor, teacher, evangelist, exhortation, and pastor, teacher. exhortation, evangelist, teacher. Objective is ihatag ang information. The moment ka positive ta sa pagpaminaw, ihatag ang information sa ato ang human spirit, and then i-open ang Kasi pag na-open ang pipe, mo to siyang reach out ato ang center sa ato ang subconscious mind and our conscience. So pag open ang imuhang pipe, Plus, goal set ka nga, I wanted to get 200 hours of instruction. I will tell you, mo start lang ka og na time. Pero kung naglingkod na ka, realize nimo na kung nakakay nakita ng mga verses, plus, spot on ninyo, of course, kay Pastor Louie, na siya ang inyong pastor teacher. But I also suggest na kung nakakay time nga maminaw sa uban kay Sir Daryl or whoever gusto paminawan, do it. ang point is dili ang tawo ang naay authority. Ang naay authority sa ato ang kinabuhi is the word of God. Do not ever make that person Kinsa man ang imuhang gipaminawan nga mao ang mo solidify sa imuhang conscious awareness. ang conscious o subconscious mind na mo ning kong i-follow. Galamiton lang na siya sa Ginoo. Ang ato ang buhaton, you get the principles nga imo Sa panahon na ginapaminawan nimo siya, na imong pwede makuha para i-carry on nimo sa 2026. Samot na og ato ipadaganan padagan. later pagkuhaan ng imong witness. So pag open sa pipe, dili na siya vertical, may mo na siyang horizontal. Ingon sa Ginoo, In Mark chapter 12 verse 30, you should love the Lord. Kabalo mo sa lang word nga love there is not agape. kapao. And when you say agapao, O somehow, ang kaning emotions mo ni siyang atong ipano. Kumbaga, kung ato na siyang i-twist, matanaw balik sa Bible, kung ako siyang i-twist clockwise, ang itsura niya is may ngani. emotions, volition, Conscious mentality. Ngano naguna karon ng emotion? It's because pag ingon kapao, you have to be thirsty. you have to be hungry. Sa compartment sa imong emotion, ikaw ginamudictate nga nauhaw. Nagutom ko. And you are teachable. So somehow, pagka mo-connect ka rin ng imuhang emotion going through your volition, Your conscious awareness to your mentality, mo na siya karon ang giingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 15. You go to Matthew chapter 15. John chapter 15. Verse 11. John, Chapter 15, verse 11. you see the word keep? No, verse 10 di ay, sorry. John chapter 15, Verse 10. Ay, butang lang sa inyong notebook ang word na keep. and ang word na keep is Actually from the Greek word tereo. And tereo means, a military defense. so kung na-open ang pipe, katong mga principles present, Unsa ang mga teaching classes that we had listening or you garner sa time nga nag-allocate ka og time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo siya ang build og fortress sa ato ang heart. Mo nang tama tong ingon ni Pablo sa Romans chapter 12 kung i-connect nato tong John 15 verse 10. If you keep my commandments, tereo. And tereo means build the military defense. again, we are at war. So pag-build nato sa military defense,
Mukunig siya dito sa giingon ni Pablo sa Romans 12:2 kinsa naka-memorize. Do not conform any longer To the pattern of this world, so that by testings will prove what the will of God, which is perfect, acceptable. What's the other word? Kalimot ko. sige daw, balikin daw. Tatlo na ka word iyang i-describe. Perfect, acceptable, good. That's why, kung wala pa ni human spirit, Balik. Kung wala pa ni human spirit, kaning atong heart, kargado ni siyag X. kargado kayo na siya kay. So what we will do, 2026, kung nakakay i-accumulate or Accommodate na 200 hours of instruction. ya dili pa gina siya tanan ngay mong gihatag na 200 hours, dili pa gina siya tanan Hindi mong madala nato in eternity tugod kay i-filter gihapon nimo na siya. Kanang imong 200 hours, part ana ang pagbasa ni. dili ka tanan nimo basahon i-accept nimo. Kay dili siya haong, dili siya consistent sa word sa Ginoo. Pero ang imuha lang is naghatag lang ka. Para na imong ayagon kung saan gold. Pero kung naghatag ka og daghan nga time, istoryan sa nato kadali. Ang minero dili na siya mukuha o kini Limpak or truck na yuta mukuha lang siya o sa usa ka truck. Swerte na kung makakuha sila og 10 grams or 20 grams. so usa ka truck, dump truck 20 grams. Istoryahan namin ni nanay kaganina, pila na ang per gram? 10,000. Almost 10. So, usa ka truck, galingon nila. Para makakuha sila og 10 grams, So kung na 10 grams times 10,000 pesos, that's how much? 5,000 lang. So, kung buta na to, 10 grams ang ilahang na-harvest, dump truck times 5,000, that's how much? Dili ko maayo sa math. 50,000? So, na sila 50,000. sa nilang truck na ilang ibulmin. So it's the same thing. Kung nag-accommodate ka og 200 hours 1 year, kung nakakuha ka dito og gold nga 1 hour, It will throughout all eternity. ni Paul, do not conform any longer to the pattern of this world. Meaning, imong irison ang mga X. Hulihin na siya ang mga circles. It is my prayer Na managan tang tanan 2026. That's right. that's why you need to Activate the concept. Okay? Ang himuon sa Holy Spirit, every time na nagpaminaw ka sa ang imuhang i-identify nga magtutudlo takpon sa Holy Spirit, kay na-open ang pipe, i-provide niya sa imong information, are you going to accept this Bernard or not? Are you going to somehow receive Is to be true or not? Pag muingon ka nga, okay. Every time you have the aha moment, yes Lord, boom, mahimo siya military defense for you and for me. Mao na as Christians, dili passive. dahil kung kahit ka Christian, passive kayo. Gusto man ka na nga mag-rapture na. Participate kasi kung Capture nato ang idea na ginapangita nato ang last number to fill in the body of Jesus Christ. base mo sa dito sa kulang imuhang kauban mga pioneer sa school. Na honestly, kung pangutanon ka, nahuman Ng 2025, na ba kayo na-sharean this year? kasi kung wala niya katong isaon tato nga imong nasiran tong November, wala nimo na siya. Balik kasi sa Ginoo sa inyo January. Unya, tungod kay nakuha nimo ni siya nga lesson tonight. Nganong gibalik sa Ginoo? Tungod Pag sabutin mo kami na tinahan mo siya na masyaran. pagbalik karong January and then you have the confidence somehow, bold enough and confident. Share ka sa gospel message. And by the way, hindi mo Good kinanglan nga mangugat ka para i-convince ang tao. Di mo lang i-share ang 1 Corinthians 15:1 hanggang verse 6. Asad yung balangan na Espiritu ang convince sa iya. It's not our task. So inabay lang na siya. Ang practical application of it is that
Pwede siya Sa gospel message, pasagdi ang Holy Spirit sa kanang nga tawo kung ihabang tuuhan or dili. Kaya nga naman, basig mo to. very gratis. Pagkutanon ka, gusto ba nato mag-rapture na? Tabangan na to, dili na to angay ni katulugan. Wala lang kung chance. Share it. Ang atong unang-unahon gyud na, basig usa na lang, Lord. Mo lang ang yawa. Busy ka siya. Makita nato na siya sa atong nature. Ang tao ka niya ginahimo ni Satan ginahimo giniya nga Doom scrolling din ang ginabuhat sa tao para magiging ang attention. unya kita pod victim. Kasi honestly, kung dili ta magbutang sa atong Diba, dili ta kind conscious of our time. Pwede yung kayo na makaon ta og 5 hours sa pagtan-aw lang og reels. tinuod dili. Pero kung mayon kag 1 hour lang ko dinhi. And then you are conscious of your time. At every Kapag sa kalindot ang imong ginatanaw nga reels. naabot na siya 1 hour, usa sa fruit sa Holy Spirit is self-discipline. Self. Love, joy. Peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. So that's the thought. So Maka-activate ninyo. Pinaka-hour. hours ang imuhang vow nga ibutang sa imong notebook nga imong i-fulfill 2026. Ayun na paabutang 2026. Eh, pwede naman ka mag-invest. Something with eternal value. Klaro lang? Padayon na ta? Sunod, basig may question. So again, 8,000 na. So 8,000 gold. Ang gramo. But you have to realize in Psalms 118 verse 72. Psalms 118 verse No, Psalms 119 verse 72. Ato sa kadali. Psalms 19 verse 72. Sa inyo ni Gigi. Actually, I believe this is Daniel. Dili ni kay King David. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. That's why ingon ni Job, Job chapter 23 verse 12. I have not departed from the commandments of thy lips, and your words I treasured in. Than my daily portion of food. That's Job, one of the heroes of the faith. That's why dito sa Hebrews chapter 11, Enumerate niya sa mga heroes. Kisang imong hero dito. ang atong hero is Jesus Christ. Huwag lang tanawon. The Lord Jesus Christ is our hero. Doon na siya ipang-enumerate dito sa Hebrews chapter 11. Pero i-capture na to, kasi kato sila tanan, nagtanaw po to sila sa pre-incarnate form. Christ. But in our time today, ato yung iba, Ang ato ang hero, who is the Lord Jesus Christ. So again, in-outpound ta mamatch. ano sa na mahimong Kung sa Tagalog pa, mao ning attitude o babasa lang niya sa likod. Isa attitude, gigil. Gigil. Dapat ingana ta. ikaw ba ka sa tapadulog? We know we are destined to the heavenlies. So dili ta kinahanglan banjing ani. So, I hope na Na-captivate ninyo. Number 2 is reprogram. again, Romans chapter 12 verse 2. Mao ni siya ang greatest commodity. Kabul mo sa greatest commodity sa pag-reprogram? Greatest commodity? Time. You go to Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Sige daw. Ecclesiastes chapter 9 Verse 11. sa inyo niya. Gusto niyo gunitan ako sa Para natay. kisa ang nakakita na. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Pwede gagamitan ng isa ka cellphone. Ikaw na lang siguro, Bi. Ikaw ang Ikaw ang basa. Basa kapatid.
Actually, ako din katabang sa mga. Ecclesiastes 9:11. Okay. I again saw under. No, off mo. That's mine. Okay. I again saw under the sun that the race is not. Basig, ay, ito, ipindot na kay so, Basig lumad. I again saw under the sun that the race is not to the swift, okay. The race is not to the swift. Ano nga? Ay, ano mo na siya, ay bright na siya. Sunod. and the battle is not to the warriors, May man na siya kay Kasi, ay nakakita ka rin ba? Sunod. and neither is bread to the wise, Oo. kay malamon kay na siya. Unang daghan na siya. Sunod. nor wealth to the discerning, Okay. nor favor to men of ability, Aha. for time and chance over time. Kita? Time. Chance. Mula nga kita in our lifetime, wa mo to kahibal Maka-overtake ba ang rapture sa ato or mamatay ta physically before the rapture. Pero clear ang statement ni King Solomon. Time. and chances ihatag ka na itong kanin. So ang pag-reprogram, balik na po sa imong number of hours. How much of our time should we invest? 2026 para somehow Ma-realize ang pag-reprogram sa atong heart. Our subconscious mind and our conscience. bit natin na conscience is the mind of Christ. Ibutangan nato na siya acronym sa ato ang lesson. sa katong na undergo Bilong sa ato ang lesson. Dow TV. when we have the time sa pagtuon Sa pulong sa Ginoo, we have divine power. Letter D. We have agape that's pattern of thinking of God. We have the Word of God. We have the thoughts of God. we have virtue lang. We have the highest form of character. Tungod kay naghatag ta og time. Kikita ka ang putag So time and chances 2020 26, hinaot pa unta nga ang tanan, gigil. And then number 3, you fly, you run, you walk. Kuha na to ang principle. Isaiah chapter 4, verse 31. very familiar verse. Sige daw. Isaiah, Isa-isawa natin na siya. Basa kapatid. okay. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah 40. Yes. Even they that wait. They that wait. Isaiah 40. 40. Verse 31. Ay, butang sa inyong notebook, sud ha. Mas focus siguro pang ano, B. Nine. May ara ka sang application? Or si Dane kay pas may app ka? Okay. Ato pa, Mike. Isaiah 40 verse 31. Basa. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. Wait. Hambal niya, those who wait upon the Lord will... New strength. I-connect sa Titus. Chapter 3. Chapter 2 verse 13. As we wait for the... Yeah, Titus chapter 2 verse 13. Mo man atong ginapaabot. Verse 13. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our God and Savior Jesus Christ. So as we wait for the blessed appearance of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ, asa man nato tagbuon si Jesus Christ? sa air. Sa Clouds in the air. Okay? Gihatag na sa ato ang idea. na pag-ingon ni Jesus Christ, you should love the Lord your God with all your Heart, with all your soul, with all your mind. Pag-ingon niya mind, have the opportunity to imagine. istorya ba nato ng Ginoo? Lord, sa nakaano kung naanak kaya sa mga panganod? Sula Lord to.
So part sa atong love with Him. Pag-ingon niya na agapao, part of which is itikal nato atong imagination. Ibig sa mag-imagine tao, kwarta, imagine tao, Balay, imagine na. Part of which yung atong i-imagine, unsa ka no? Pag nakita ka. kung hadlok biya ko sa kanang, unsa tawag sa tao na hadlok sa heights. Katong dalo ni mo siya sa bukid niya. Oo, wala. Minsan na sila sa... Dala na mo siya sa top sa Cebu. Hindi ka siya magpalapit dito sa edge. Kaya daw kasukahon na siya. Saan Lord na pagka na dito? Ma-overcome pa ba ko sa akong fear? Wala na fear. Atong ginatiko lang atong imagination para Naay conversation nga mahitabo between us and God. So as we wait for that blessed appearance, and then you go back, Isaiah 40 verse 31. What idea regarding anang fly. They will mount up with wings like eagles. Okay. wings sa eagles, we need to realize That we are into this warfare. Ang sa ingon ni Pablo sa 2 Corinthians, go to chapter 12, verse 10. sa butang usab sa inyong notebook. As we fly, nganong of all the birds, Birds, na natingan na kung ano, kila kinaniyahan di kuha na kinibang illustration, kay mo natin nonoy, kung di mo siyang istadihan ng iyang attitude. sa panahon day na magbagyo, ang agila lang ang naay katakos, may capacity nga mulupad. In fact, Bisang pag naa siya sa ice sa storm or between that radius, di siya mahadlok. kung wala na siya na Idea na principle, you go to 2 Corinthians chapter 12, verse 13. Sa ingon at chapter 12, verse 10. Verse 10. Therefore, I am welcome them with weaknesses, with insults, with distresses. Sa isang nata na siya. Weaknesses. Kini atong lawas, Muna mo lang gina-identify ni Pablo. We are weak. fragile kay nga atong lawas. Pili kaya nga in a flick of a finger, kwaon sa Ginoo nga to ang gininhawa. Sa pag-ingon ni Pablo, Kaya weakness. Kini nga atong lawas, we are actually weaklings. mabitaw nga si Zechariah, gi-remind kita, not by might nor by power, But by the Spirit. Ano gabito sa Holy Spirit? the Word. The Word of God is alive, it's powerful, it is sharper than any two-edged sword. Meaning, kakuha tayo, although we are weak, frail as we are, kung kayo human beings na, pero yun ni Pablo, By the grace of God, weaknesses, kini nga atong lawas, kung wala siya nga sakit-sakit, kung sa man ato ang ginabati, kung sa man ang ato ang mga shortcomings, ayaw tutok sa ato ang frailties. tutok, perme. Ingon ni Pablo sa Colossa, you write it down again, Colossians chapter 3, verse 1, 2, and 3. Tanaw mo sa inyong hintululok. mga langit na naa si Kristo. Pangutanon ka, kinsa si Jesus Christ sa John chapter 1, verse 1. Is the Word. Kung wala, Kuha, pulong sa Ginoo, tungod kay wala talagang hatag og time. sa pagtuon, I will tell you, ang ato ang abundance sa atong heart, Subconscious mind and even our conscience are actually coming from the idea of Adam. And it's satanic. kaya makapahit Traged sa tubangan sa Ginoo is ang iyahang mga pulong. Asa na ito gikuha ang idea? The moment Muhan si Jesus Christ, pag-ahon sa iyaha. this is my Son, in whom I am well pleased. And that Son is the That's why when we have the abundance of the mind of Christ. And day to day, manang naana effect ang kanta karon na, wow. with Jesus, it means to say, We are walking in the Word, through the Word, and by the Word. Walking every day, all along the way. so may meaning na siya na every time you sing That song, kay profound ang context sa pag-understand nga si Jesus Christ is the Word. we are walking actually kauban ang Principle nga na-instill sa ato ang mind. So we have weaknesses. Sunod na iyang ano is insult. tama? Insults. Kinsa na ba na-testingan rin na insulto? Doktrina na pod! Kaya, reality ni siya. Christian living. Pero sige lang.
dili man nato na sila kalaban. Nga mo retaliate po ka. Nga naman day. Ayaw, balusi. Kay wala na siya amor nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Praise the word. In season, out of season. Rebuke. Diba? Rebuke. Reprove. Do it with gentleness and respect. 2 Timothy chapter 4 verse 2. That's why when we Are learned by the word of God and nakasabot na we are into this warfare, ug ang kalaban nato dili mga tawo kundi ang sistema sa yawa, kauban sa iya, okay, makasabot ako paano sa nato, i-position nato, bisa para insultuhon ta. Storya ka. Biblia. Yan na ta. Ampuy siya. Kibasig mo to ang last one. Weaknesses, insults. Distresses. That's hardships. Ingon ni Jesus Christ, while we are in this earth, we will encounter troubles. So kung pananglitan, tanan mong invest. Gabi na kayo mong gihatag ito nga panahon. Tapos nahanaw lang siyang bigla. Part na siya sa hardships. Is it tests? Mabitaw na nga si Job. Paano na itong story ni Job? Diba, gitunglo siya sa iyang asawa? Kasawa, di pwede mo kong luho na imo ang ginasimbang dito. Nasato ka man. Wala lahat. Basig hilak. Wala lahat ng mga kaptalan. Wala. Hindi mo tunglo ng atong Ginoo. Ay, hindi mo Ginoo. Sa ingon ni Job, usa ka sa mga babae. Naked. I go out from my mother's womb. Naked I go back to the ground. Ingon ni Pablo, sa grasya sa Kaya nato ba mahimong agila? Weakness. kauno na to na siya. Insulto, pamasawa na to na. Hardships. Part na siya sa training. Kaya gina-prepare tas Ginoo. Sunod, persecutions. Wala pa nato. Serious din mo na, pasalamatan din nato. Kaya uban nga nasa, especially sa Nigeria today, katungog mo sa news. 2,000 ka mo. Ang masakit. So, pero ginakipra sa media. Di niya gusto i-broadcast. But that's the reality. Kaya nga naman, kwaon man gusto. Ang recruitment sa tao. Kung ano si Okay, para dili madungagan ang the last number to come in. So, buhat. I-push niya ang advocacy. Kasi sa same-sex marriage, kaya nga naman, kung na same-sex marriage, walay multiplication. Tama? Ikaduha, attrition. Meaning, kung kisa tong dili mo buy sa iyahang program, patya. Kay kabalo siya. Na ang recruit coming from human beings. Kita nga nakasabot, dili nato ni dapat tulugan. Like, halimbawa, nakita Ang best friend, 5 years na wala ko nagkita. ayaw usiki ang panahon nga mag-ulang mo, nga dili mo ma-share ang gospel message. Kinahanglan Pwede nato na siya ng naman. Again, we are looking for the final number to come in sa body ni Jesus. Kasi basin, kuko na lang ang kulang. Ya dili capture na kulang ang kuko. Diba? Muna sa akong gina-imagine, tama mo yung gigil. Wala ka, bisag. Bahala na yung kuyong. The idea is, Basig Lord dito sa Tigong, naa dito ang isang amulis pa. so it's the same thing with you. Kung wala may public engagement, kung istorya ka publicly, pero kung mano-mano na siya, you have the chance to share. Share it. Share the gospel. Kaya nga naman, wala tayo na-persecute sa Pilipinas. At the other parts of the globe, masulti lang ang Iso Cristo. Jesus. Christ. That's actually racism. That's actually foul words. That's Kapag ka makapili ka di ka sa word. Again, home court advantage ni Satan ang ato ang ginagawa. Manang dili kita mahimong relax. Mag-relax lang ta sa pulong sa Ginoo. Insults, hardships, Persecutions, Difficulties. that's tragedy. That's in fact, nag-istorya na siya of death. bisan pa na siya'y account of physical death. Mount your wings like the eagles.
Kaya naman. Ang ato ang goal, ang ato ang finish line, udaog ta. Actually, Oh, gata karon. ginapin down lang ta sa yawa. Because Jesus Christ won our He won already the battle sometime in 2,000 years ago. Sometime in 30 AD. So, We should mount our wings like eagles. Balik, Isaiah chapter 40, verse 31. So you fly like eagles. And then the next one na statement. You shall mount your wings as eagles. And then, They will run and not get tired. okay, they will run and Tired and not get tired. So in running, atong kinahanglan intindihon. Because in 1 Corinthians 9, you go to 1 Corinthians chapter 9. Ano yung running? As we run, you go to 1 Corinthians chapter 9. we get the idea of discipline. Unsa ingon ni Paul? Start ka sa verse 24. Do not those who run in the race all run, but everyone sees the best. Okay. Run in such a way that you may win. Okay. When you complete your games, it says successful for life always. They will receive a perishable moment, but immediately unimperishable. Okay. Therefore, every way is not about me, the boxes of a way is not Okay. but I discipline my body. That's the word. I discipline. In my body. Kung dili mo gud ta mag-goal set, balik sa atong goal setting. Pag dili mo gud ta personally mag-goal set, I will tell you, masunog agad ang atong adlaw. atong simana, atong bulan, kay wala ta naghatag og disciplinary. Ano sa inyo ang gusto? Sa atong gusto, kita ang mo disiplina sa ato ang kaugalingon o ang Ginoo magdisiplina sa to Sige daw. It's kinsa ba ang naging nato nga is fearful to be Sa disciplinary action sa Ginoo. Yeah, that's Paul in Hebrews chapter 10. I believe somewhere there. Makalahadlok, makalalisang. pagkabilong ka sa judgments Ginoo. So what's the idea? Discipline. Nakay tulo ka things nga kinahanglan i-consider. E, letter F, letter C. Unsa man ang letter P? Preparation. Prepare your heart every day sa imong buhaton. Okay, dapat na kay nakabutang na set. No? Sa pagmata nimo, you say your prayers. Kung medyo handingon ka, kay tugnaw kayo, balik. Dali ka diretso sa imuhang laptop and then you study. Or kung sa man ang imuhang paminawan. I suggest, find that pastor teacher. Find that person na gamiton sa Ginoo kay mao gina siya ang standard operating procedure. Pastor teacher. Find that evangelist. Find that person who has the gift of exhortation. Find that person who has the gift of teacher. Teacher. And then you sit down. For the next few minutes, tagay siya og higayon nga makaistorya gamiton siya sa Holy Spirit para i-provide. Or sa imong information. So, you need to be prepared. Next, letter F, focus. Istorya sa takadali. I-assume ninyo na ako cheetah. Kabalo mo at attitude sa cheetah? Ang attitude ay sa cheetah is this. Before siya mo hunt, Fastest animal. Okay? Sa observation sa mga mga scientists na nag-observe sa batasan sa mga hayop. Cheetah is actually the fastest sa pagdagan. Pero hunt. Ang iyang buhaton na Tinoy sa tatanan. mulingkod sa siya. Kung pananglitan, 200 ka buok ang iyahang ihan. Tanawon sa niya. Focus. Tingin-tingin. Kung pananglitan, Bernard, ikaw natutukan niya kay himsog ni. Target ka. Pag ilang ka kami Sa cheetah, pag mo start na siya magdagan, ang focus niya sa Isang pag-cross si Tito Roger. Isang pag cross. Kana sila tanan. Dili siya
dili siya ma-deviate sa iya. Ang iya is ikaw, kay kaulo. Kaya, what's the attitude? Gigil. Daghan kay Today, na dilig-gigil. tulog sa pansitan. Ingon ni Pablo, wake up, arise, so that Jesus Christ, the Word, Will shine on you. Bisan pa paglabay ka sa verses, di kalabay kay asa ganito. Nahadlok kay, hindi naman ka mula sa pagkitaon. Tama? I experienced that. Istorya siya, isip ko siya istorya. Kaya di na siya kabalusan, so tawag siya. Basta na sa ganito. Pwede ka istorya. Again, reality ni sa kinabuhi at kinaistoryahan. Walang lang tamo ano sa atoang time. Time and chances happens to all of us. Ato lang kinabusikan. Next, concentration. Appreciate niya siya sa mga nag-ROTC. Na-appreciate niya siya sa katong naay background sa military. Gabisan pag sa kasaba, sa palibot, sa pag Sa kadaghan ang pero kung nasa sa training, dili mabaling ang iyang atensyon. tungod kay masabot siya nga nasa sa training ug kung na may instruction nagihatag ang iya. O iyahan, sa batawag, master initiator mo na. Kung kinsa man ang naghatag og information dapat concentrate siya dito. To run with discipline. Prepared, focus, and then we concentrate. So we run. Una to, we fly, we run, and then you go to Isaiah 40. Balik, Isaiah 40 verse 31. Nanata sa walk. Balikin na lang ang Ayan. Balik kayo. They shall mount. Okay. They will walk and not grow weary. So balik sa ato ang projector. We walk. The instruction Ni Pablo, you go to Galatians chapter 5 verse beside daw sa 18. Galatians 5:18. But if ye are led by the Spirit, you are not under the law. Okay, balik sa ato ang Dili makagayad ang Holy Spirit in us. bearing witness, promotes praise and thanksgiving. He will intercede for us. He will guide us. He will teach us. He influences Our heart to emulate the character of Jesus Christ in His humanity. And then He inspires us to discover and not only discover but to exercise our gifts. So pag-ingon dito ni Isaiah na shall walk and not grow weary. kinahanglan natay abundance of information that we get. So balik ta sa atong diagram kay nilagay mo na siya. Our skull, Intellect, that's our soul, our heart. dili mamahimong effective ang Holy Spirit kung walay content. O not always lang nag-grieve ang Holy Spirit kay Always na naghatag og vertical, wala na to gi-open ang pipe. that's why Ingon ni Pablo, you go sa Galatians chapter 5. Tungod kay you are not under led by the Spirit, okay? You are not under the law. Di na kinahanglan i-practice ang law. Kay ingon ni James, kung nasa Ka sa usa ka balahon, sikyat ka sa tanan. James chapter 2 verse 10. May na lang yun, kay gitubusta ni Jesus Christ nga dili ta mag-exercise sa law. Di na kinahanglan nga mag-ihaw tumpa. Di na kinahanglan i-observe ang Sabado. In fact, everywhere, anywhere we can worship the Lord. So because we are now in the Spirit, you go to Galatians Chapter 5 verse 25. Ang sa ingon ni Paul. If we live, let us also walk by the Spirit.
Since That's actually the Greek word there. Since you are now in the Spirit. you walk after the Spirit. Ano saan gamitan sa bala ng Espiritu? Ang pulong sa Ginoo. So, May abundan sa atong konsensya, sa atong subconscious mind, every time sa ato ang conscious awareness, always nato ginaistorya ang and then somehow tungod kay natay abundan sa una ni Ginoong Jesus, we always have that sweet fellowship with the Lord. since you are now in the Spirit, you walk. In the sphere of the Spirit. And interestingly, kanang word na walk there, kung tanawin mo sa Greek, that's Stoikeo. Tanaw doon, natay ang strong. Tanaw doon Palihog ang, wala ko siya natanaw ba? Ang verb nga stoikeo, is it imperative mood o sa active. tanaw na to ang iyang mood ha? Stoikeo. We should walk straight. Straight o Okay. verb, Okay. Sa subjunctive mood. subjunctive. Yeah, subjunctive mood meaning, gitagaan tag choice, are you going to walk? Or you You don't? want to follow the Holy Spirit. That's why, majority sa Christians today, nagahimo og sin Mission. Kaya wala, nagtuon sa sa Ginoo. O ginang reality. Tungod kay walay, kani ba, bankrupt. tungod kay bankrupt, and then ikaw ni Pablo dito, Stoikeo, subjunctive mood. Paano ka mo follow sa Holy Spirit kung wala kay principle nga nahibaluan? di man gani ng pag-ampo, naghihatag ng instruction. So, dili man gani makaampo. Barkada. Tol, banta dito. Kinay birthday. Ikaw ba, kay basig ako paampo. Di lagi ka paampuon. Uban lang ba? Bantayan. Juan? Juan, hindi yung pangalan. Pagabot this birthday. Ngayon na to si Juan nga mag-ampo. Lord, Lord, lagot kayo siya. Gina lagi. Gina lagi. Dili ko mo kayo, dili ko mo ampo. Bugos, in short, kung bankrupt ang ato ang una-una, we can never walk in the of the Spirit. So, also nag-start. So again, we captivate the principle. Important Hindi siyang somehow simmer, right? Ang practicality of the understanding. Kaya ko tong operations complex. kayo. But this one, kay nabuhi ang human spirit, diretso sa imong intellect, ikaw gitagaan og chance sa Ginoo nga muday. Hindi paminawan. Pag i-open mo ang pipeline, Ibuho sa imo sa Holy Spirit sa panahon nga nakay time, kay nakay 200 hours, ibuho sa Holy Spirit diretso ang heart para mapulihan ang mind tinigam sa mind of Jesus Christ. And somehow, before ta mo diretso sa next na slide. Tagay ko ninyo the next. Okay. Sige. Pila ka minutes? You have to realize na kung naani siya top. Ang tawagan na is epinosis. Sulat sa inyong notebook. Epinosis meaning full knowledge. Knowledge. Okay. Wisdom. Isang sa Greek na duha ka category. First is epinosis. Epinosis meaning daghan kag tambak, daghan kag voice Of assets that we get from the Word of God. Kay nagtuon ta, naghatag ta og time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. pag imo lang kabuton, Tay lawas. You have the eyes, you have the nose, you have the ears, you have the tongue, you have the skin. imo lang kabuton sa imong lawas para i-manifest ang Epinosis, which is ang full knowledge. Mahimo na siyang Sophia. Sophia Is skillful. Tama bang spelling sa akong skillful? basta skillful application. The Sophia. Meaning, kung nagtudlo ang Ginoo sa Sa Diyos, sa pagsulat ni Pablo, nasa talang higayon magpasalamat,
whether you are insulted, whether you are persecuted, whether Encountering hardships, whether you are weakling, whether you are experiencing tragedy, tungod kay nasabtan nimo nga nag-ingon ng Ginoo, hindi kayong magpasalamat pag i-open mo ang imuhang tang praising the Lord. That's Sophia. Claro? That's why you need Garner this number of hours. How much of your time are you going to invest coming, ayaw na 20, coming tomorrow or coming the next day. ang ginahimo pag yun, kita man na siya ni nanay always. When I am in my desk, I have this timer. Timer. Starts now. Ginakount na ko ang number of minutes. Then time and chances happen to All. Ginaunsa na to ato ang time. So ibalik ako sa inyo ha, unsa buhaton sa gihimo ni Kristo. we had been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. In my body. That's 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Butang lang para maano ninyo sa inyong portfolio. Okay na? Okay na, padayon ta? We good? We good? Okay, I hope it's good. No? Next, Wala na lang ni siya. Gusto kita sino may mutang witness sa atong slides? Gusto sa Ginoo nga mahimo able witness. Tingnan naman. ang iyang gusto, we become invisible heroes. Dito niya sa Marriage supper. the Lamb, kinsang nawo nga butang din ha. Kung dili ka magtuon sa pulong You go to 1 John. chapter 2, verse 28. Ang sa ni John. Sige lang. 1 John chapter 2. Verse 28. First John 2:28. Okay. Among little children abide in the 30 years, we may have confidence and not shrink away from being shame at his coming. Shrink away ang iyang gigamit. Ang uban nga Bible. Do not be ashamed. Itang Yeah. So kung i-imagine nun mo karon, kung makatubang ka kay Jesus Christ, kung bankrupt ta sang you coming from the word. I-relate natin sa John chapter 12 verse 48. Anong hambal ni Jesus Christ? In John chapter 12 verse 48. talagay sa inyong notebooks. Na-exam to pa, no? Please. De, joke lang. John chapter 12 verse 48. Ano ang ba ni Jesus Christ? John 12:48. Okay. He who rejects me and does not receive me so easily, as one who judges me, the Okay. word is spoke is what will judge him at the last day. The word, what are the doctrines? Kasi word there is logos. Ano ang doktrina? Ano ang pamaagi? Ano ang mga tasan? San, ano ang prinsipyo nga naato na memorize? Okay. Ano ang mga precepts Ano ang techniques? Ano ang mga truth? na ato nang ginakinabuhi by getting Sophia sa ato ang kinabuhi. Why when we face the Lord Jesus Christ, kung bankrupt, Tama kayo yung din po ni John sa 1 John chapter 2 verse 28. We will be ashamed. we go to Philippians chapter 3. I-mention natin si Pablo. Philippians chapter 3, let me check. Verse 18. 20. Philippians 3:18 to 19. Yes. For many walk of whom I have told you, even with you, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction. Imagine, nahimong believer tapos nahimong enemy. Jesus Christ sa cross. And then verse 19. Whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame. You see the word? Their glory is in their shame. So when we face the Lord Jesus Christ and we are empty, bankrupt, sa hunang Kristo, our glory will be in our shame. So try to imagine tonight. Start imagine.
What will be my face when I see my Savior nawong sa nawong? meron ka pa sa confidence to face it? Or, sama ni, kesera-sera na rin? Kesera Whatever. will be. Will be. So again, dili ni siya kay para sa mga pastor, kundi Tungkol kayo ang gusto din sa Ginoo, we become invisible heroes. So pwede imuhang nawong dinha nga naga-smile or pwedeng imo. i-imagine mo na lang kung saan mo kayo i-project. That's why mo nang itsura. So ikaw gid ang maghimo sa face. In Psalms 138 verse, I bow down toward your holy temple. thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. By the way, ang kanang steadfast love, The mind of Christ. the abundance of the mind of Christ. Steadfast love. That's Part na siya sa mind sa Ginoo. Okay. And your faithfulness. for you have exalted above all things your name. Okay. Yung ibang talang ito ang pangalan, Jehovah Jireh, Jehovah Roy, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi. mao lang ipaila sa ato sa Ginoo. And then, nga nagigintol man niya ang word. It's because importante kay kaay sa iya ang pulong sa Ginoo. Ang gusto ni Satan, yan yung lupahan. Ayaw. Ayaw ninyo i-learn ang word. Ayaw. Mao na. Kato niya. Sa lupahan ni Satan. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Okay. Hear, O Israel, tanaw na to ang concept. Again, Sa ako ang pagtuon, nasa inyong ibigay. dawaton or dili. But in my study, usa sa ako ang gigitanaw. Ang Israel is the macro perspective of our soul. Ang micro perspective is ako. Ang macro perspective is Israel. You know why? Israel, Led by the word of God. in my soul, nga nabuhi ang human spirit, nabuhi po tungod sa pulong sa Ginoo. So kuha na to ang Hero Israel, the macro perspective. of our soul. Jehovah, our God is one Jehovah. That's actually Jesus Christ who will Who will come into existence. Anong meaning? Jehovah. Verse 5, and you shall love Jehovah, that's the greatest commandment, Your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your might. Verse 6, and these words which I command you this day shall be in your heart, center of your emotion, center of your conscious awareness, your mind, okay, your interest, your character. Okay? that's the heart. And you shall carefully teach them to your sons. Okay, mga parents. Nilulit kay si Yeshka, you're here. And she's learning with us. You know what? The course of time mangod sa Israel, nalintang nila ang Na nagpagawa sa ila sa Egypt. Kaya nga naman, usa sa ilang namis, kani. Okay? you will teach them to your sons. Kasi, balik din sa principle, heaven and earth will pass away. But my Words will never pass away. And then niya, and you shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way. Sometimes, magilty biya po ko ani. Although, say that somehow, ano may chances na may chance na makalimot, sa ilabot sa pulong sa Ginoo. Kaysa, ang ginaistoryahan, eskwela. Kumusta yung eskwela? Pero somehow sa akong activity ni Nanay, like sa kay Ay, sa ilan ni Waters din eh. Kung mahimo lang mo nga within the week, nagi time for them to we study the word. And it requires sakripisyo. And it requires our time. Kaya sa kapoy na, pero somehow, tungkol kay ginatanaw nato ang kining value sa word. you shall teach them to your sons. Kasi pag tuluan na sa ilan, Mano-mano ba yan eh? Di man ako na sila mabantayan 24/7. Bisan pamanggani mo. CCTV ang balay ng mo siguro, di malapot takya. Mahatagan og panahon sa pagtanaw sa ila. Pero kung nabutangan sila og pulong sa Ginoo, the Holy Spirit will be. Convicting power. Di ba? Nagtudlo si tatay ninyo? Di ba? Nadunggan ninyo ang pulong sa Ginoo? Mao gini ibalik. Ang konsensya sa Holy Spirit in them. That's why, morning idea. You should carefully teach them to your sons, and you shall talk of them when you sit, House, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
And then, interestingly, verse 8, you shall bind them for a sign Your hand, and they shall be as frontlets before your eyes. That's why our center, no? Ingon ni Moses. Pero sa ito In our soul. So because of that, pag abot ni Jesus, istorya. In John chapter 4 verse 23. but the hour is coming and is now here. And the true worshiper will worship the Father in spirit and Truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Kaya nabuhi naman ta sa yung quality word. sa maning word. Basa please. Hour. Kay kabalo si Satan nga Si Jesus Christ with hour. Kabalo ba mo sa atong time today? fast forward today. Unsa gihimo ni Satan? Present time about the demonic control over Scrolling. Ananta biktimaan. honestly. Mao lang kinahanglan og self-discipline. When we don't tame Our very conscious awareness. kung dili nato ni siya marindahan, ang tawag niya demonic control of doom scrolling. Ephesians chapter 2 verse 2. We go to Ephesians. Chapter 2 verse 2. Satan is in control of the airwaves. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Basa, sorry day, wala ka tag sa instruction. Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians 2, in which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is not. He is the prince of the power of the air. Kisa nakadungog sa inyo, Roblox. Roblox, our pronunciation. Roblox. Shield, yeah, Roblox. The enemy who is Satan is in control of the airwaves. Pwede ka ay niya i-manipulate ang Tao, nga mahimo niyang dulaan by make data. So yan yung buhaton is i-captivate niya ang tao sa iyang conscious awareness, especially ang mga kids. That's why yes ka, sa Ginoo nga si Papa, si Mama. How do you call them? Mama, Daddy, Mama, Papa. Okay. We need to be thankful sa parents natin. Daddy, sa to to be in the Word. Why? Kasi kung dili man gud nato ni siya imuong aware or awareness program in ourselves, pwede. Next, Satan is time-minded. He is working overtime using his arsenals to in Our hearts. Putangan na niya X. dili tong bilog-bilog. With his schemes, and part of which is scrolling to Out from the study of God's words. Question, saan may value in eternity? the word. Amo gilain. Walang, hindi ko siya pamagi para paon niya. Ato. Attention. Pinaagi sa technological advancement. Next, his counter The hour spoken by Jesus is in production of monetizing. Na yung mga program karon nga sige, i-share lang na nimo para nga natay kwarta. tama. So ang tao pod kay nagbulag siya sa kwarta, kinahanglan nga hatagan niya ang panahon to the extra nga di siya matulog. Bisan pag Kung matungod kayo, ginisip niya, kwarta na malabo. kwarta na ni. So introduction of monetizing currency at present time. Constant scrolling. Every second, Minutes are counted and will be his dominion and going forward. that's why Nicole, say Nicole. Understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Verse 2. For people People will be lovers of self. Lovers of what? Money. bahala mo niya, mag-iso mo, basta kung ano kayo. Million. Sounds family? Alam mo kung saan nag-video kay Judas na nahimo siya. Son of perdition? Kwarta. Kwarta na gitong nagbuto. Una. Although while abi mo nagkuy-kuy sa Jesus Christ, pero di ay ito, ang kaya ginatanaw. Hindi na pangatag ng kwarta kay siya man ang money bag keeper. Posible ganyan, nabuhat siya kwarta dito. Nga na ingon man ako to, 30 pieces of silver, di kuha ganin niya. Katong Hindi niya nga,
Pwede ka siya kuha dito. Ito, kwarta sa money bag. So he's the son of perdition because he loves money. So people in the last days, Of self. Lovers of money. By the way, kaning lovers of self. ang manang ginaingon ni Sir Daryl, selfie. The narcissistic me, I, me, and myself. Lovers, Proud, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Now the doctrine, ideology, and dominion is over. masses. Meaning, kada na ka-joke na Maghimo ka ni bay, kung imo ni siyang buhaton, makakwarta ka dirian. nakuha ko na niya ang imuhang kain. Paspasanay mo ka og forward kasi kung the more na message sa forward, the more reels nga imong ginalike, the more money Nakuha. Pero di ito, indirectly, ginahimo ni Satan ang imuhang attention, ang atong attention ginakuha niya para nga dili ta mo study sa word. Kay kabal na ay value in eternity. And, moto ang defeat sa iyahang huna-huna. Sa ganito, Pastor, the only thing that gives our sanity intact is the Word of God. yeah, beautiful statement. So ang makaparelax na gid sa ato Paniki nga kalag, is the Word of God. Even when we are in our deathbed, ang gamiton gid sa Holy Spirit. nga i-remind sa ato is the Word of God. So again, the doctrine, ideology, and dominion is offered to the masses as diversions. Going to be delicious. Leaking good. Enticing the person to scroll all the more. Usually Satan. Finger licking good. So just be aware because in so doing about the preoccupation of our activity, someone Learning and building that database. Because to defeated to enhance the offer. Tagata mag-example, hili kong basketball. Yung walang kaisa, reverse ako ang study. Matingalan kaysa lang mo ni mo to view, i-feed na niya dayon sa imo ang database. Halo sa imo hang wall, i-feed. Na-notice niyo na? Or kung boxing ang imo ang ginatanaw, for the next few moments, i-feed na po niya ang mga boxing, ang mga reels. Para kuha ko niya ang ato ang attention. So we need to combat this. Now to combat, we need to be disciplined. Being always Mindful of the time. time and chances gihatag sa ato ang tanan. And this is my prayer na ang 2026 dili mausig Ako din siyang i-utilize, i-expedite. for our acquisition of divine assets in Kaya sa heart. God is a spirit. and those who worship Him must worship in spirit and truth. That's why We must be able with tomorrow I will share to you the narrative about aning able witness. Okay lang? So tomorrow, sa oras na mag-start? Sige. Hangtod dun sa oras na dali tomorrow. 11:30. Sige, 11:30. So, natay duwa ka schedule, ka na mag-fit in sa akong schedule. Natay duwa pa ka. Gi-prepare na lessons. Okay, so at least ano nato siya Eh, ka mag-start. So, breakfast na 7 to 8. Ihatag na ako sa imong time. Sa announcement. I'm good. Mag-pray sa ta. Let's word pray. Salamat ka kayo, Father God. this evening. Challenge mo ang matag usa and sabta na Your children, we are your priests. ministers, we are ambassadors, we are students, we are athletes, we are farmers, we are Servants and stewards. being part of the body of Jesus Christ. Na mo tong giahwa gid ni Pablo. We need to rise up so that we You be awakened and rise up so that Christ will always shine on us. So, salamat kay Ginoo sa opportunity and as we retire for the night, salamat sa good rest and restore the account to tomorrow. mahimong ready usab for another learning and somehow as we close our time together That is something a bit big. and maong we encourage sa amoa to move further sa among race through this life. Offer na mo sa imong tanan In Christ's name, Amen. Ang kailangan kayo sa announcement. Thank you. Salamat kayo, Mark. So, next part of the program. Get a coach.